हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज नया एक जॉब अपडेट लेके हाजिर हुए हैं, जिसको लेके आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। आज के वीडियो में जिस जॉब वैकेंसी को लेके बात करेंगे दोस्तों, ये पोजीशन होगा सिविल साइट इंजीनियर। सिविल साइट इंजीनियर का दोस्तों अभी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ये हम लोग हायर करें एक राइस फैक्ट्री के लिए। पहले थोड़ा कंपनी का डिटेल्स दे देते हैं। कंपनी मेनली राइस मैन्युफैक्चरिंग करती है। उन लोगों का राइस फैक्ट्री है और फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो है खड़गपुर में। और इन लोगों का राइस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी होता है, मिल भी है, और उसके साथ इन लोगों का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है। मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया इन लोगों का राइस एक्सपोर्ट भी होता है। तो इस कंपनी के लिए, इस राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अर्जेंट बेसिस में अभी सिविल साइट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ये हम लोग साइट इंजीनियर, सिविल साइट इंजीनियर जो हायर कर रहे हैं दोस्तों, ये इन लोगों का खड़गपुर लोकेशन के लिए, मतलब फैक्ट्री लोकेशन के लिए। कंपनी का हेड ऑफिस है कोलकाता और फैक्ट्री लोकेशन है खड़गपुर। खड़गपुर लोकेशन के लिए अभी सिविल साइट इंजीनियर हायरिंग हो रहा है। और यहाँ पे दो वैकेंसी है टोटल। दो कैंडिडेट का भी उन लोगों को रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन पार्ट पे आ जाते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो चाहिए दोस्तों वो है सिविल ट्रेड का कैंडिडेट, डिप्लोमा इंजीनियर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर ये लोग प्रेफर कर रहे हैं। और इसको छोड़ के अगर मान लीजिए ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है कि सिविल वर्क में एक्सपीरियंस है, बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका सिविल में कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसा अगर कैंडिडेट है, अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे कंपनी को दोस्तों जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। मेनली सिविल ट्रेड का भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जिन लोगों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ऐसा ही कैंडिडेट कंपनी को रिक्वायर्ड है। बिल्डिंग को छोड़ के मान लीजिए बहुत सारे प्लांट वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में सिविल का काम किया हुआ है, ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एटलीस्ट यहाँ पे मिनिमम 2 to 3 years, 2-3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस कंपनी को रिक्वायर्ड है। जॉब रोल पार्ट पे आ जाते हैं। काम क्या करना पड़ेगा? काम जो होगा, साइट सुपरवाइजिंग इन राइस फैक्ट्री रिलेटेड टू सिविल वर्क। राइस फैक्ट्री में सिविल रिलेटेड जो भी वर्क है वो सबका सुपरवाइजिंग करना पड़ेगा। जो पोजीशन होगा साइट सुपरवाइजर का पोजीशन होगा। सिविल रिलेटेड जो भी काम होता है, कुछ उन लोग का बॉयलर वगैरह होता है फैक्ट्री में, वो सब रिलेटेड कुछ सिविल वर्क होता है, वही हैंडल करना हो। सैलरी पार्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। सैलरी यहाँ पे अप टू 18,000 है, 18,000 तक 18 to 20,000 है सैलरी रेंज। उसके साथ एकोमोडेशन अवेलेबल है, बैचलर्स एकोमोडेशन, एंड फूड का भी मेस वगैरह है। दो कैंडिडेट चाहिए इस पोजीशन के लिए अर्जेंट बेसिस पे, और ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फ्रेशर्स आर नॉट वेलकम। फ्रेशर यहाँ पे हायरिंग नहीं हो रहा है, ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिन लोगों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या फिर कोई प्लांट में काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस है, वैसा ही कैंडिडेट सिविल बैकग्राउंड से चाहिए। तो इस पोजीशन के लिए अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं तो बोर्ड पे हमारा नंबर है 7687028097। दूसरा एक नंबर है 9674131854। बात करके आप लोग इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इसका वॉक इन इंटरव्यू ऑलरेडी दोस्तों चल रहा है। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से डाल देते हैं, वहां पे हमारा ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी रहता है। वहां से देख के आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा ऑफिस का एड्रेस बता देते हैं दोस्तों। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस गूगल मैप में सर्च करने से मिल जाएगा एड्रेस। और लोकेशन है नंबर 5 खोलिशा कोटा पोली बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क है एयरपोर्ट गेट नंबर 2। और बाय रोड अगर आते हैं तो गेट नंबर 2 पे उतरना पड़ेगा। मंडे टू फ्राइडे 11 to 4 PM हम लोग का
वॉक इन इंटरव्यू चलता है और अगर ऑफिस विजिट करें हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट साथ में लेके आइएगा, जैसे 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, आईडी प्रूफ और क्वालिफिकेशन का लास्ट क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स, ये सब साथ में लेके आइएगा। বন্ধুরা আজকে যেই জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে আলোচনা করছি, প্রোফাইলটি হচ্ছে সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ার। সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ারের এই মুহূর্তে খুবই আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে। এটা আমরা হায়ার করছি রাইস ফ্যাক্টরির জন্য। প্রথমে একটু কোম্পানির ডিটেলস দিয়ে দিই বন্ধুরা। কোম্পানি মেনলি রাইস, চালের যে প্রোডাক্ট আছে, চাল ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে, মানে রাইস মিল আছে, তার সাথে আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষের বাইরে তারা এক্সপোর্টও করে থাকে। সো কোম্পানির হেড অফিস হচ্ছে কলকাতাতে, বাট কোম্পানির যে ফ্যাক্টরি লোকেশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে খড়গপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল খড়গপুর কোম্পানির ফ্যাক্টরি লোকেশন। সো জব লোকেশন হবে হচ্ছে খড়গপুর। খড়গপুরে যে ফ্যাক্টরি রয়েছে সেখানেই কিন্তু রিপোর্টিং প্লেস বা ওয়ার্কিং প্লেস বলতে পারেন এই সিভিল পজিশনের জন্য। সিভিল সাইট ইঞ্জিনিয়ার লাগবে খড়গপুর লোকেশনে। আর এটা মাল্টিপল ভ্যাকেন্সি আছে, টোটাল 2টো ক্যান্ডিডেট এখানে ভ্যাকেন্সি রয়েছে, তো 2জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু কোম্পানির এই পজিশনটির জন্য লাগবে। কোয়ালিফিকেশন পার্টটায় চলে আসছি বন্ধুরা। কোয়ালিফিকেশন এখানে যেটা লাগছে সেটা হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি প্রেফার করছে, অথবা যদি কোনো সিভিলের ডিগ্রি না থাকে তাও চলতে পারে, কিন্তু ভালো এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে যাদের কিনা সিভিল ওয়ার্কের ওপর সাইট সুপারভাইজিং করেছেন, এরকম ক্যান্ডিডেটেরই কিন্তু কোম্পানির রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে এখানে। এক্সপিরিয়েন্স পার্টটায় চলে আসছি। আগে বললাম অনলি এক্সপিরিয়েন্স ক্যান্ডিডেট, ফ্রেশার কিন্তু এখানে কোম্পানি হায়ার করছে না। এক্সপিরিয়েন্স যেটা কোম্পানি চাইছে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে আইদার বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চাইছে, অথবা প্লান্ট বা কোনো ফ্যাক্টরিতে যে সিভিল ওয়ার্ক গুলো হয়ে থাকে সেই ধরনের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলেও কিন্তু চলতে পারে। সো সিভিল ডিপ্লোমা বিটেক ক্যান্ডিডেটও অ্যাপ্লাই করতে পারে। এছাড়া যদি তার কোনো সিভিলের উপর মানে কোনো ডিগ্রি সেরকম ভাবে না থাকে, এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, কোনো সাইটে সুপারভাইজিং সিভিল ওয়ার্কে সুপারভাইজিং করেছেন বা কোনো প্ল্যান্টে সুপারভাইজিং করেছেন, এরকম যদি ক্যান্ডিডেট থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু চলতে পারে। জব রোল পার্টটায় চলে আসছি। জব রোল যেটা আছে, কাজ যেটা করতে হবে, রাইস ফ্যাক্টরিতে সিভিল রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেইগুলোকে হ্যান্ডেল করা, সুপারভাইজিং করাই কিন্তু মেনলি জব রোল আছে। কারণ রাইস ফ্যাক্টরিতে বয়লার বা বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেগুলো থাকে সেই রিলেটেড কিছু সিভিল রিলেটেড কাজ কিন্তু তাদের থেকে থাকে, সো সেই কাজগুলোই কিন্তু সুপারভাইজ করতে হবে। লাস্ট বন্ধুরা স্যালারি পার্টটায় চলে আসছি। স্যালারি এখানে আপ টু 18 দিয়েছে, মোটামুটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 18 to 20 মধ্যে থাকবে স্যালারি রেঞ্জটা। এর সাথে ফুড অ্যাকোমোডেশনটা ফ্রি আছে এবং ফুডিং এরও ব্যবস্থা আছে, মেস চলে ওখানে, আরো যারা কাজ করেন স্টাফরা মেসে থাকেন তারা। সো ফুড এবং অ্যাকোমোডেশনের কিন্তু ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। সো এই প্রোফাইলটার জন্য যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ইন্টারেস্টেড হয়ে থাকেন, বোর্ডে আমাদের নাম্বার রয়েছে 7687028097, আরো একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। কথা বলে আপনারা কিন্তু ইমিডিয়েট বেসিসে ইন্টারভিউর জন্য চলে আসতে পারেন, কারণ এটা আর্জেন্ট বেসিস ভ্যাকেন্সি রয়েছে। সো ওয়াক ইন অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এটার জন্য। আর একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা বন্ধুরা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা জব ডেসক্রিপশনটা ভালোভাবে দিয়ে দিই, ওখানে আমাদের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সমস্ত ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, সেখান থেকে দেখেও কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একটু অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস, নাম্বার 5, খলিশাকোটা পল্লী, বিরাটি। নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। আর বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামবেন। ওয়াক ইন চলে বন্ধুরা মানডে টু ফ্রাইডে 11 to 4 PM, স্যাটারডে সানডে আমাদের অফ থাকবে। আর আমাদের অফিস ভিজিট করলে অবভিয়াসলি হার্ড কপি ডকুমেন্টগুলো কিন্তু সাথে ক্যারি করবেন। 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ এবং লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের জেরক্স, এইগুলো কিন্তু সাথে নিয়ে আসবেন। আর বন্ধুরা আমাদের প্রতিদিনের জবের যে আপডেটগুলো থাকে সেগুলো আমরা আমাদের জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস এর ইউটিউব চ্যানেলটির মাধ্যমে প্রোভাইড করে দেওয়ার চেষ্টা করি। সো চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং প্রতিদিনের জবের আপডেটগুলো যদি পেতে চান, চ্যানেলটিকে প্লিজ লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং জব সিকার যারা বন্ধু বান্ধব রয়েছেন তাদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।